Kusina? Pwede. Pagkain? Hindi. Gamit? Oh. Tupperware? Hindi. Kutsara? Tinidor? Kutsilyo? Tapakan? Hindi. Magamit ka na daw? Pwede. Pangsahong? Hindi. Nasa lamisa? Pwede. Update yung oras na. Tinidor? Plato? Kantar ang oras. Last. Yak, galing na yun, no? Galing na. Last 30 seconds. Last 30 seconds. Pwede. Nasa sala? Pwede. 25. Last 25 seconds. Ay, kumot? Last 20 seconds. Gamit. Last 15 seconds. Gabo. Last 10 seconds. Dako, gamay. Gamay. 5, 4, 3, 2, 1. Sakto na to. Tao? Hindi. Magaling. Nasa bahay? Sol. Kusina? Sala? Pwede. Kutsara? Hindi. Condiment? Toyo? Doon sa lababo? At oras ha. Hindi. Explain. Doon sa lamisa? Hindi po. Last 25 seconds. Lingkuran? Hindi. Gamay? Last 30 seconds. Dako? Plato? Last 25 seconds. Kabo? Hindi. Last 20 seconds. Baso? Last 15 seconds. Nasa bahay? Last 10 seconds. Pwede sa bag? Pwede. 8, Dili. 7, Tama. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede. Magamit. Nasa kusina? 45 seconds. Chanelas? 30 seconds. 25 seconds. 25. Ay, isa. Correct.